ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଚିରିଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସିଫନ୍ ହେଉ କଟନ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ବି ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ ସରିଲା ପରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର सा टिप्स वीडियो को मो चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल आ खुशी थे। जदि मो चैनल आपण मैंने नुआ अच्छा निहाती भाव मो चैनल को सब्सक्राइब करनी, पाखरे थिया बेल बटन को क्लिक करनी, जहाँफल मो भिडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे खूब शीघ्र पहुँची। आज भिडियोटी सबुठ यूनिक अच्छी कहीं मत बहुत थर लोक पचार कमेंट मो सब्सक्राइबर मैंने कर शाढ़ी को आम केमती यूज करा, तो तार आज मुझे पर्टिकुलर गोटे भिडियो नहीं आसी कटन हो कि सिफन शाढ़ी हो ताको आपण मैंने केमिति यूज करना आपण मानकर घर सजई पारे आपण मैंने एमती किसी जिनस बने जोटा कि मार्केट को किनिया को पड़ोनी। तो चलते देखा आज भिडियो मुझे केमती कौन बनाऊँगी, आपण मैंने ध्यान से देखिए आउे ट्राए करेंगे। तो चलते आज फास्ट मुझे कौन बनई देखा देखी नियंतु। तो देखो ये मुझे गोटे कटन शाढ़ी नेबी जोटा कि आमर टांगाली कटन बोली कह जाए। तो देखो यहाँ पूरा नष्ट हो जाए, तो जेहेतु तार बॉर्डर अच्छी आमर एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर अच्छी, तो से बॉर्डर मुझे कटिंग करके नेबी। आउ एठी आपण मानकर शाढ़ी जमा भी नष्ट हेनी कि कटा जीवनी पूरा। तो देखो मुझे केमती कौन करुँची, कहीं देखा कहवाठू बा शुणवाठू बेसी देखाटा जरूरी अच्छी, कहीं ये सब जिन आमको देखिकी ही शिखार अच्छी। तो देखो मुझे कौ सैज्र तथापि हाथ 2 हाथ खंडे हम मुझे कौन करुँच काटिक आग नहीं जाऊँगी, केवल धड़ीटा को आपण मैंने बाहर करने बाहर करके केमती कौन वे सिलाई करेंगे से आपण मैंने आगक भिडियो देखिए। तो ता पूर्व कही रखुची भिडियोटी आपण मैंने कौटू वाच कर सबुदिन भाई आज भी मत कमेंट सेक्शन में लिखी जल्दी जन दिंतु, जहाँफल मुझे जानीपारि मो भिडियोटी एक्चुअली दुनिया कौ कौन अनुकोण में पहुँची पारी। तो मो भिडियोटी तो बहुत जगह एक्चुअली पहुँची सारानी, से ओडिशा भितर हो कि ओडिशा बाहर हो कि भारत भितर हो कि भारत बाहर हो। तो मत बहुत खुशी लगुच आपण मानकर कमेंट गुड़ा पढ़िकिना मुझे चेष्टा करुँची सब कमेंटर रिप्लाई देवाई। तो जदि भी दे पारनी क्षमा करदे, कहीं मत टे समय अभाव मुझे दे पारनी, किंतु दिन ना दिन आपण मानक भिडियोर कमेंट जो दौरान तार रिप्लाई निहाती देवी। तो देखो कटिंग करके नहीं जाइए, तो ओल्टेकिना कौन करेंगे ना आपण मैंने तार साइडटा को आगे सिलाई करने। तो देखो मुझे केमती कौन सिलाई करुँची आपण मैंने से अनुसार करेंगे। आप जब मेसीन चाहिए मेसीन करेंगे, कि आमको हाथ सिलाई दरकार पड़ो। तो देखो गोटे गोटे टैग लगे आपण मैंने सिलाई करे। तापर ऊपर पट्टा को आपण मैंने केमती सिलाई करो टे ध्यान से आपण मानक सिलाई करा पड़ो। तो देखो गोटे गोटे टैग लगे मुझे सिलाई करनेली। तो ताकू सिलाई कर सारा पर आपण मैंने ओल्टे ने। तो ओल्टे सारा पर केमती कौन सिलाई करेंगे सेटा टे टेक्निक सहित आपण करार अच्छे। तो देखो भीतर पटक जोटा आम पूरा नष्ट हो जाता जो एम्ब्रॉयडरी गुड़ाक, तो सेटा भीतर पटक रहा बाहर पटक भलटा रहा। तो देखो आपण मैंने एमती फोल्ड करे दीटा फोल्ड करना दीटा जाक बॉर्डर को आपण मैंने जॉइन करेंगे। तो देखो मुझे कौ टाइप सिलाई कर टाइप करेंगे। तो आपण मैंने जमा भी स्किप करेंगे, कहीं स्किप करदे आपण मैंने जमा भी भिडियोटा को बुझी पारे ना, आपण मानक जिनस बनिकी जमा भी रेडी हेनी। तो देखो यहाँ गोटे गोटे टैग लगे आपण मैंने सिलाई करेंगे। आपण मैंने जो साइडटा देखिले हाथ सिलाई कली, तो से साइडटा को आपण मैंने चाहिए मेसीन में करेंगे, कि यहीटा को मेसीन आपण मैंने सिलाई करें हाथ में आपण करने पड़ो। तो देखो केवल गोटे गोटे बहुत जल्दी हो आपण मानक जमा भी कष्ट पड़ोनी कि परिश्रम भी पड़ोनी। टिके बुद्धि घटले आम कम गुड़ा एत सहज सरल आ सुंदर हो समस्त आपण मानकर तारीफ न करी रहीपारे। तो देखो के सुंदर भाव में यहाँ होगला। तो आपण मैंने कौन करेंगे ना सूतार जो लास्ट पॉइंट जो आपण मैंने गोटे छोट गंठी पकई थे आउ फास्ट पॉइंट जो सूता आपण मैंने सिलाई कर छुंची को धरिकी टाणी ने द्वारा कौन हम ना जेहेतु आम टैग रे सिलाई करते तो सेगुड़ाक पूरा चापी गला जमी इलास्टिक लगला टाइप गोटे फ्लावर बेस हो आपण मैंने तो देखिपे के सुंदर भी देखा जाऊँगी। आउ जदि टिके शाढ़ी कि लुगा आपण मानकर भल थी बड़टा ताले सेटा आहुर सुंदर जिनस बनिकी रेडी हम, किंतु ये जिनसटा भी किसी खराब देखा जाऊनी। आपको बहुत वे आपण मैंने यूज करें मोटा ग्यारंटी दूसरी आपण मैंने थरे यूज कले निहाती जानीपारे से बनईकी देखे नौ। तो देखो के बढ़िया से बनईकी रेडी हो पूरा जमी जे कहे कि इलास्टिक लगी आपड़ी रबर बैंड मुंडे भिड़ी था। तो सही टाइप होगला आपण मैंने चाहिए एमती सूता द्वारा भिड़ सारापर भी आ भितर रबर बैंड को आटाच करेंगे, जोटा कि बहुत सुंदर गोटे रबर बैंड हम। कि मुझे रबर बैंड बनईबिनी आउ गोटे यूनिक जिनस बनई जोटा कि देखिए आपण मैंने बहुत ही खुशी हो गोटे सब बयसर लोक बनई पारे कहीं बेसी कष्ट ना। तो देखो के सुंदर बनईकी पूरा रेडी हो जाए। आपण मैंने यार बॉर्डर को जब चाहिए टोटाल काटिकिना विभिन्न प्रकार या बनई पारे सेप
ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କ୍ଲଚର୍ ଆମ ଘରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲଚର୍ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଭିଡ଼ି ପାରିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଗାର ରିୟୁଜ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟର ବି ରିୟୁଜ୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହୋଲି ଖେଳିକିନା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫୋପଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଲେଉଟାଇ ନେବେ। ପାରିବେ ଯଦି ଏଇତକ ଆପଣମାନେ ହାତଠୁ ଉପରକୁ ମାନେ ବେକ ଆଉ ହାତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡ୍ରେସ୍ର କାଟିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକିନା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସିଲେଇ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ସହିତ ବି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଥିଲା ବହୁତ ସହଜ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ନର୍ମାଲ ରବର ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ନେବେ। ଲେଉଟାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ସୂତା ଲୁଗାଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫୋପଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା କି ଅଲଗା କିଛି ହାତ ପୋଛା କପଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟର ତଳ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଥାଏ, ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଟିକେ କଟିଂ କରିନେଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡୋରିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଡୋରି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ମୋଟା ସୂତା କି ସୁତୁଲି ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଡୋରି ଥିଲା ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ଭିତରେ ଡୋରିକୁ ଭରି କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ବି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରେ ଆପଣମାନେ 4ରୁ 5ଟିଆକୁ ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଡୋରିକୁ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଡୋରିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭିତର ପଟେ ଚାହିଁଲେ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ତାକୁ ଏମିତି ଭିତରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ଆପଣମାନେ ଡୋରିକୁ ଖୋଲିକି ତା ଭିତରୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ସଫା କରିନେବେ। ୟାର କଭରକୁ ବି ସଫା କରିନେବେ, ପୁଣି ଜିନିଷକୁ ଭରି କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ବନେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ହେୟାର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତକିଆଟା ବା ପିଲୋଟା ରାଉଣ୍ଡ ପିଲୋଟା ମୁଁ ବନେଇଲି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଦରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୁଣି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମର ଅଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ ଦରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଗାଇ ନେଲି। ଯେହେତୁ ତାର ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଡୋରିଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟା ପୁରା ଖୋଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଭିତର ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଲୁଗା ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତ ତାକୁ ନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ୟା ପରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବା ପରେ ଏଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ରିୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକ ଆସିବ ମୁଁ ସେହି ସଲ୍ୟୁସନଟା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।